салому алейкум бародарҷонони азиз. Имрӯз мо қарор дорем дар мошинбозори Шариф. Имрӯз 16 феврали 2025. читаре ки мебинед, мо дар мошинбозори Шарифем. мо барои шумо имрӯз дар ин навбор мошинҳое ки арзон ва ба мисли Corolla, Toyota дигар намудҳои мошинро видео мекунем. пеш аз навборро тамошо кардан лайк, подписатсия азиз надоред. рафтем. Я тай дигар мошинчак Corolla C SK Amerika. мошинчак мефақат солиш 2011. мошинчак беҳтарин, дар ҳолати хуб, 4 та баллон пачка. Малумот мегӯям, мошинчак нигоҳ бемона гирада. мошинчак беҳтарин, дар ҳолати хуб қарор дорад. Ина капош Corolla C SK Amerika. Ина мошинчак солиш 2011, солона уҷар, ҳама чӣ дорад. Моторош 1.8. Ина салонша мебинем. салонша беҳтарин, дар ҳолати хуб қарор дорад. Ина салон бемонагӣ буда. беҳтарин мошинчак дар ҳолати хуб. солиш 2011. Агар ин мошинчаи Corolla C SK Amerika солона уҷад ҳама чӣ дорад, харидор бошад, ан ҳамин номеро занг бизанам. 93 424 11 91. занг бизанед, 125 000 сомонӣ мегӯяд, бо муомила дорад. Деунаи бад мошинчак беҳтарин, дар ҳолати хуб қарор дорад. Ина мошинчак лаша бинед. беҳтарин мошинчак, деунаи солона уҷад, ҳама чӣ дорад. занг бизанед, бо муомила мешавад, бо арзон мешавад. Тай дигар боз дар мошинбозори Шариф мошинчак BMW-ча. BMW тройка. Ина мошинчак нигоҳ кунед. мошинчак 2000 солиш, 4 та баллон пачка. Ина 4 та баллон пачка. мошинчак солона уҷад, ҳама чӣ дорад. Ина капош бемонагӣ буда. 4 та баллон пачка, моторош 1.8 простой. Ина мошин баллон 4 та баллон пачка. моторош 1.8 простой. мошинчак солиш 2000. касе агар ин мошинчаи BMW тройка 2000 4 та баллон пачка солона уҷад надорад, касе агар ин мошинчак харидор боша, 52 000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. дар ҳамин номеро занг бизанед, 978 54 67 67. занг бизанед, муомила мешавад. беҳтарин мошин, дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошинчак девонагӣ буда. салому алейкум бачаҳо. ба дастгири акаи Зоид правара гирифтем, праваи российский, ай Псковской область, ин я GBC чида обучение дорем. Я бародари тоҷик будай, ёд монду деста ҳамиҷа. Ина хокора тела кесте. Я камазо хок овардеста. GCB будай карочи. акаи Зоидро раҳмат калон. кадоме дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорам, марҳамат. бародар дастгирӣ мекунанд, иншоаллоҳ биёянд, касб омӯзанд, соҳиби касб шаванд. аз як бурдаи нони ҳалоли худ худро соҳиб шаванд. боқӣ дар амони худо, худо нигабони ҳама. ҳоҷи Шаҳбоз дар хизмати мо ва шумо. як мошинчаи дигар боз дар мошинбозори Шариф, мошинчак мефақат Kia солиш 2011. мошинчак фақат киногӣ бада. 4 та баллон пачка. Kia Punch. ина мошинчак девонагӣ бад, киногӣ ай. ина салонша мебинем ӯзи. ина мошинчак мега тоза киногӣ бада. салоншам беҳтарин, дар ҳолати хуб қарор дорад. 2011. солона уҷад, ҳама чӣ дорад. мошинчак мега беҳтарин. касе агар ин мошинчак Kia солиш 2011 харидор боша, дар ҳамин номеро занг бизанад.
901 04 16 27 мошинча 100 тамега бо муомила мешавад. Мошинчанига шозакиноги 4 та балон пачка занг бизанед бо муомила мешавад. Мошинчаи дигар боз мошин бузург чак мошинча бинед фақат Hyundai Elantra. Мошинчанига 4 та балон пачка. Мошинча бинед фақат деунаги бада. Ина мошинча солиш 2012. Солиш 2012 Hyundai Elantra. Навзия салонша мебинед. Мотош 1.8 деунай бадай мошинчанига фақат салониш беҳтарин автомат. Навзия қапоша мебинем бо Hyundai Elantra. Солиш 2012 мошинчанига деунай ба киногия мошинчада. کسی اگر این ماشینچه Hyundai Elantra солиш 2012 خریدار باشد در همین نمره زنگ بزنید 30 90 43 17 زنگ بزنید. چند تکلیف چیه؟ 80 سومونش میگه با معامله میشه. با یا ماشینچه دیگر دونگی ماشینچه نه فقط نکسی солиш 2007 4 تا بالون دونگی بعد ماشینچه نه سالونا وجود همه چی داره. این ماشینچه солиш 2007 همه چی داره. سالونا وجود тренировкаш хай буд мешава. سالونا وجود داره. این ماشینچه نه ماشینچه 30000 سومون میگه با معامله میشه. این ماشینچه دونگی در حالت خوب بهترین. این ماشینچه از سالونش میبینیم با او سالونش هم دونگی بده. این سالونش نگاه که این نگاه سالونش دونگی بده. ماشینچه با بنزین ای گاز خاطی نیست مقصد توقع بنزین دونگی بده. мотош 1.6 простой. اگر ماشینچه دونگی نکسی 2007 3000 سومون میگه معامله داره. کسی اگر ماشینچه خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنه 917 30 66 66 زنگ بزنید به معامله میشه. یا الکترومبیل دیگر باز ماشین بزرگ چپ الکترومبیل بینید فقط دونگی بده. солиш 2022 یعنی گهکنه 4 تا بالون پچکه 4 تا بالون پچکه نگاه کنه. солиш 2022 солиш 2022 یک ذره مداگه 460 کیلومتر میگرده. این قفای الکترومبیل نگاه کنه دونگی بده. سالونا وجود کسی که مقصد ماشین اگر معامله کنه سودا شود کسی که بگیرش در جوش وجود چه کدام میتونه داشته مقصد 460 کیلومتر میگرده. یه ذره مداگه این ماشین دونگی بده 4 تا بالون پچکه солиш 2022 زای ذره مداگه 460 کیلومتر میگرده. دونگی بده باز یه سالونش میبینید. این سالونش هم خشوچای نگاه کنید دونگی بده. نه همه چیش نه اکرانش تلویزیونش نه سکوپش همه چیش دونگی بده. ماشینچه هم خشوی بده. الکترومبیل солиш 2022 کسی ماشین بخره کرد در همین جوش وجودی سالونش کدام میتونه دانو میکنه ایسو میتونه در جوش کنه. کسی اگر نمی ماشینچه الکترومبیل солиш 2022 460 کیلومتر یا ذات مداگیش نمیگرده 125000 سومونیش میگه معامله داره. کسی اگر نمی ماشینچه خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنه 55 555 56 65 زنگ بزنه 125000 سومونی میگه با معامله میشه. ماشینچه فقط دونگی بده 4 تا بالون پچکه. این میگه
ماشینچه بهترین داخل خوب کرده. یا ماشینچه دیگه باز ماشین بزرگ چرخ ماشینچه نه فقط ماشینچه استراجی سالش 2000 ماشینچه 50000 سومانی میگه با معامله زوره. اینا ماشینچه میگه نه فقط اینا بالونش چوت الان پچ کام بگیم میشه و اینا بالونو دیونه بعد داخل خوب کرده. سالونا وجود همه چی دو ماشین 50000 سومانی میگه با معامله دو اینا ماشین گاز بنزین همه چی دو اینا کافه ماشین تمام شد نه کافه ماشین دیونگی بعد ماشین پیست چه دیونگی بعد اینا ماشین نگاه کن 50000 سومانی میگه با معامله دو اینا ماشین چه نگاه کن سالونا وجود ایزاتیا گاز بنزینه اینا ماشین چه نگاه اینا ماشینچه از یا سالنش هم ببینیم سالنش هم چوکی باده اینا اینا ماشینچه سالنش اینا ماشینچه هم نیست سالنش بهترین داخل خوب کرده یکی دیونه باده ماشینچه سالنش سوز بهترین داخل خوب کرده کسی اگر همین ماشینچه خریده باشه در همین نمره زنگ بزنن 100 کسی اگر همین ماشینچه خریده باشه در همین نمره زنگ بزنن 957 80 03 زنگ بزنید 50000 سومانی میگه با معامله داره ماشینچه بهترین داخلات خوب اینا ماشینچه روزا دیونگی بده گاز بنزین